سيدنا السلام عليكم. معكم أنا محمد عادل، واليوم إن شاء الله غادي نديرو la manipulation de la base de données en mode connecté en utilisant la SPX et le langage VB.NET. Ici, on a trois pages, d'accord? Une page pour ajouter un client, une autre page pour modifier un client et l'autre page pour lister les clients. Alors, je vais lancer mon site web pour voir un peu la structure de mon site web. Ici, localhost par défaut se lance, le serveur web virtuel. J'utilise actuellement le port 1224 sur le localhost. Alors, on j'ai un menu client. Si je clique sur client, je vais avoir la liste des clients, d'accord? Et si je sélectionne cette ligne, je vais avoir les informations du client avec une photo. Deuxième ligne, les informations du client avec une photo. Et bien sûr, ici, je peux modifier et je peux supprimer ce client. J'ai une autre page pour ajouter un client et la troisième page pour la modification et la suppression d'un client. Si je choisis par exemple un autre client, je vais avoir ses informations et sa photo. Et j'ai la capacité de le modifier ou bien le supprimer. Maintenant, on va refaire le travail depuis le zéro afin de pouvoir vous aider à réaliser le même travail. Alors maintenant, j'ai une page master qui fait le design, fait le menu fort pour faire une partie ici pour ce qu'on appelle le trou de template. On a également les pages qui ont la possibilité d'analyser de contenu, faire le main content. Et j'ai trois pages, il y a soi-disant qui héritent de la page site master, qui vont avoir le même design et qui vont me donner la possibilité d'échanger le contenu intérieur de chaque page. Je vais commencer par la page ajouter client. On va voir la forme du design. C'est une page dont j'ai pas la possibilité de changer le design qui était hérité par la page site.master, et j'ai la possibilité de modifier que la partie main content, client, ajout client, et j'ai un text box avec l'id 2, autre avec l'id 3 pour le prénom, 4, 5, 6, 7 et 8, et un bouton pour ajouter. Alors maintenant, si je clique sur le bouton ajouter, je vais envoyer une requête de type insertion au serveur. Je dois insérer toutes les informations saisies dans ces text box dans ma base de données. Alors, lors du clic, je vais écrire un code en mode connecté, bien sûr. Je dois toujours importer la classe system.data.sql client, sinon je vais avoir des erreurs ici. Dans le page layout, je ne vais rien charger car la page ajouter client va commencer soi-disant une page vide. Il n'y en a aucune information donnée au début de chargement de la page ajouter client. Maintenant, je vais déclarer une variable pour ma connexion, un objet de type SQL connexion. Dim cn as new SQL connexion, et je vais donner en paramètre la route ou bien la chaîne de connexion. Data source point pour dire que je suis en local. Integrated security en false.
initial catalogue et je vais passer le nom de ma base de données l'IA TP VB cn.open. Je vais ouvrir la connexion dim cmd as new SQL command, puis je vais passer la connexion pour cet objet dim.connexion égale à cn cmd.command texte reçoit. Alors dans cette partie, je vais insérer ma requête. Ça veut dire insert into client values. D'accord, je vais passer le nom, prénom, adresse, téléphone, email et la photo et le sort qui sera initialisé à 0 par défaut. Insert into client values. Alors, ici je vais essayer de réaliser un schéma de requête pour le nom. Voilà, prénom. Après, je vais ajouter date de naissance, email, téléphone. La date de naissance, email, téléphone pour la photo et le solde qui sera à 0. Et pour l'ID, c'est auto-incrément, ça veut dire que je ne vais pas le saisir. Ce travail est pour la concaténation de ma chaîne de caractères avec des variables. Alors ici pour le nom, je vais insérer le texte box 2 point texte. Textbox 3 point texte. Textbox 4 point texte. Textbox 5 point texte. Textbox 6 point texte. Et pour la photo, c'est un file upload point file name, parce que j'aimerais bien saisir ou bien enregistrer file upload 1. J'aimerais bien enregistrer une photo dans ma base de données. D'accord. Alors maintenant, en ce qui concerne les photos, il y en a deux astuces. Soit j'enregistre la photo au format binaire dans ma base de données et ça sera bien sûr un peu lourd pour la base de données. Par exemple, si je fais un select étoile from client, la sélection par exemple de 100 lignes de clients avec des photos dont le minimum de photos est par exemple 2 mégas ou bien 3 mégaoctets va m'aider à perdre du temps. Alors la deuxième astuce, c'est le fait d'enregistrer que le nom de la photo dans un dossier et faire un copier-coller de l'ordinateur du client vers le serveur. Ça veut dire je connais dorénavant le chemin de l'image que je dois y afficher sur ma page web, et je connais dorénavant encore le fichier uploadé par le contrôle SPX file upload pour pouvoir le faire un copier-coller vers mon serveur. Alors comment copier l'image de mon de l'ordinateur du client vers mon serveur? Le travail est trop simple. Je dois tout d'abord vérifier si le client m'a vraiment choisi un fichier. Pour cela, je vais faire un if file upload 1.as file. Alors, si le client a bien choisi un fichier, je vais faire un copier-coller du fichier de son ordinateur vers mon serveur. Là, s'il vous plaît, vous devez distinguer entre deux choses. Vous devez distinguer entre l'ordinateur du client et entre le serveur virtuel. Alors, ce dossier maintenant il sera uploadé dans un serveur virtuel. J'ai créé un dossier image et c'est ici que je vais toujours enregistrer des images sur ma base de données.
Alors, file upload 1.save as. Cette fonction, c'est celle qui me permet de copier-coller le fichier choisi par le client vers, vers le chemin spécifié. Save as. Maintenant, je vais le dire. Je vais annoncer que je veux enregistrer la photo sur mon serveur. Server.map.path. Car toujours le chemin du serveur se change vers serveur à un autre serveur. Je ne peux pas, par exemple, mettre ces deux points, slash le nom de mon dossier, slash le nom de mon dossier, slash image pour pouvoir enregistrer dans ce serveur. Parce que le chemin de serveur se change généralement. Alors je dois fournir un chemin variable. Path plus. Alors, ce chemin me permet d'entrer jusqu'au ce dossier-là. Maintenant, je dois entrer dans le dossier image, slash, et je vais ajouter le nom du fichier. File, upload, point, file name. Et c'est terminé. Maintenant, si j'exécute ma commande cmd.execute non-query, execute non-query, message box, ajout, de type information. Et là, bien sûr, je vais fermer ma connexion. cn.close. Alors maintenant, je vais lancer ma page pour tester si j'ai la capacité d'ajouter un client ou pas. Alors ici, par exemple, je vais définir un nom. Le solde, on a dit qu'il va être initialisé par 0. Alors là, c'est une erreur. Integrated Security. Erreur d'écriture. Alors, ajout avec succès. Alors maintenant, je vais passer sur la partie modifier un client. Alors la page modifier un client contient une liste de Hollande ou bien un drop-down list qui va me permettre d'afficher la liste des clients, d'afficher le nom du client et de retourner l'ID du client pour pouvoir réaliser la requête select étoile from client where id égale à selected value نتاع drop down list. Alors premièrement, je vais penser à comment pouvoir remplir ce drop down list. Pour le test, je vais ajouter un nouveau drop down list, puis l'agrandir, et dans le load, je vais charger la liste des clients. Pour cela, dim cn
Alors ici pour les informations, ils sont enregistrés maintenant dans mon SQL Data Reader et je vais passer pour le drop-down list, data source, toute la liste des clients. Alors maintenant la liste des clients de select étoile from client est enregistrée dans le drop-down list ou bien dans le data source du drop-down list. Je vais essayer maintenant l'affichage. Ça veut dire je vais afficher le nom du client dans drop down list et retourner son ID. Pour cela, drop down list point data text field reçoit nom. Ça veut dire j'ai une colonne nommée nom dans la table client que je veux afficher. Là, on va afficher hier drop down list. Drop down list 1 point data value field. Je vais retourner l'id de client et puis drop down list 1 point data bind. Maintenant je vais lancer la page modifier client et voilà, c'est la liste des clients Mani, Bouammar et Mohamed. Maintenant je dois ajouter le code اللي غادي يخليني فاش نختار في هاد دروب داون ليست يخليني انني نجيب كاع لي زانفورماسيون ديال هاد الكليون اللي اختاريتو في هاد التكست بوكس اللي كاينين هنايا. بور سولا غادي نبقى نكليكي هنايا باغ اكزومبل نجي نختار بوعمار. Le fait de choisir un nouveau client ou bien le fait de changer la sélection في هاد drop down list va me permettre انني نجيب les informations نتاع les clients ولا le client choisi نجيبهم هنايا. Bien sûr avec l'affichage نتاع لا فوتو نتاعو في هاد لا بارتي اللي راه هنايا كار هنا غادي ندير ان كونترول اي سبيكس اللي سميتو image. Pour cela je vais aller travailler sur l'événement selected index نتاع drop down list. Selected index changed, ça veut dire que j'ai changé la sélection نتاع drop down list. cmd command text reçoit. Je vais sélectionner toutes les informations de client where id égale à concaténation avec drop down list 1.selected value. Ça veut dire pour l'id, je vais concaténer avec l'id selected value. cmd command text. Puis la même chose, je vais instancier واحد dr car la requête ديالي كتجيب لي بزاف ديال لي زانفورماسيون ou bien بزاف ديال لي كولون. cmd.execute leader. Et puis هاد data reader دابا راه عندي فيه le nom, prénom, téléphone, email, photo et toutes les informations du client اللي l'id ديالو ايغالا l'id انا اللي اختاريته في دروب داون ليست. هنا خصني نشد هذاك الدي ار ديالي ونقسمه. ça veut dire كل تكست بوكس غادي نعطيه une valeur في الدي ار. premièrement je dois ouvrir data reader ديالي dr while dr.read محدو راه كيقرا. ça veut dire ليني بار ليني text box 1 اللي هو le nom point text reçoit dr 0 هو l'id, l1 هو le nom. Et puis textbox 2 va recevoir 2 pour le prénom, 3 pour date de naissance, 4 pour l'email, 5 pour le téléphone, et puis 6 غادي نعطيه 7 لحقاش السولد هو اللي راه تالي في الليست ديالي. في 6 كاين لا فوتو. من بعد غادي نجي ندير image url égale. Alors maintenant on va faire de la page modifier client. Pour entrer dans le dossier image, on va dire le chemin relatif. Le chemin relatif, s'il vous plaît, image
غادي ندير لو chemin relatif pour ma photo. Je vais entrer dans le dossier image et puis concaténer. حقاش انا نعرف لي زيماج ديالي كاملين راهم في الدوسي ايماج، خصني نجيب غير السميه ديال ليماج ونقدر نافيشيها. image je vais la concaténer avec dr6. وهنا je vais ajouter واحد la fonction trim pour éviter les problèmes نتاع les espaces. Et puis image 1.data byte. Alors maintenant, ملي غادي lancer la page ديالي je vais avoir هذاك drop down list ونورمالمون خصني فاش نختار في drop down list ان كليون لي زانفورماسيون ديالو يتافيشاو لي، ولكن غادي نلاحظ بلي انني فوقاش ما نجي نكليكي على باغ اكزومبل ان كليون نجي نلاحظ هنا كو ريان نو شونج، لا باج ما كتشارجاليش. وهنايا خصنا نعرفوا بلي الناس تاع لا اس بي اكس قلعوا من هاد لي يعني لي كونترول نتاع لا سيزي اللي سون توجور اوتيليزي، قلعوا من هذيك القضيه نتاع فاش كنتعامل معاهم ولا كنبدلهم كيلونسيو واحد ليفينمون ابار الا بغيت انايا ناكتيفيه. بور سولا جو في الي اكتيفي سكون ابل لوتو بوست باك بالنسبه للدروب داون ليست ديالي. جو في كليكي ايسي انيبل اوتو بوست باك puis je vais lancer la page. Pas de problème, je refais. شحال من مره فاش كيتلونسا السيرفر فيرتويال ما كيتلونساش معاه، الوغ كيعطيكم هذاك الايرور بلي اودي راه هاد لاباج كاع ما كايناش. مانتنون جو شوازيغ باغ اكزومبل بو عمار، هما لي زانفورماسيون ديالو كاملين جاوني. جو بو شوازير مثلا محمد، ولا لاحظنا هنايا شنو راه كيجيب لي؟ دائما كيجيب لي لي زانفورماسيون ديال ماني، دائما كيجيب لي لي زانفورماسيون ديال ليوتيليزاتور الاول. ولا جينا نلاحظوا مثلا فاش اختاريت هنايا هاد لو نو اوتوماتيكمون غادي يردني لو نو الاول، دائما غادي يبقى يجيب لي لي زانفورماسيون ديال ليوتيليزاتور الاول. هنا جو دوا فيغ اتونسيون واحد القضيه، اون سي تري بيان كو لا باج اون اي اس بي اكس شنو كدير فاش كنتعاملوا معاه؟ كتمشي من لورديناتور فير لو سيرفور وكتولي ترجع لنا. فاش كتولي ترجع لنا كتفوت على ليفينمون لود نتاع لا باج قبل ما تفوت على ليفينمون تاع سيليكتد اندكس شانجي. كتفوت على ليفينمون لود قبل ما تمشي ليفينمون تاع سيليكتد اندكس شانجي. صافي غادي تولي تروشارجي لي ديك لا ليست ديرولون ديالي دو نوفو وغادي تجيب ماني. وفاش تمشي تدخل ليفينمون سيليكتد اندكس شانجي غادي تمشي تجيب لي زانفورماسيون ديال لو كليون نيميرو 1. هنايا دائما لا سوليسيون تبقى هي انني نجي ونفرض على لاباج ديالي ان داك الكود ديال الشارجمون ديال الكومبو بوكس ما تبقاش تيكزيكوتيه الا في حاله وحده، وهي الحاله نتاعك فاش كتكون جايه لاباج بور لا بروميير فوا. if page point is post back égale false، ça veut dire راه غير on post ماشي post back. وهنايا كما لاحظتوا قبيله ليماج كانت خرجت شويه كبيره. je vais faire image 1.8 200 image 1.8 200. alors هذا هو محمد جوبيلا اجوتيناه. chaque client كيجي tout seul. Maintenant, je vais configurer les deux boutons modifier et supprimer. Modifier. Alors on a بالنسبة لموديفي عاود غادي نولي نفتح une nouvelle connexion. هنايا cn déjà dr.close scn.close. Chargement encore cn.close. alors maintenant في la commande ديالي le texte اللي غادي نديره هو update client
7 nom égale à prénom égale à email égale à tel égale à بالنسبة للمرتل كاين le nom, le prénom, l'email pour un téléphone. Date de naissance, mon nom, le prénom. Bon, الترتيب ماشي ضروري bien sûr. Et la photo. Et le solde bien sûr. Alors le solde c'est un entier. هنايا غادي نحاول بلي ما نديرلوش لي كود. Le changement bien sûr غادي يكون where id égale à concaténation avec drop down list point selected value. Update client 7 non, la même chose qui m'a oublié là. غادي نجي ندير les signes pour la concaténation avec les variables. Prénom, date de naissance, email, téléphone, photo, et même pour le solde. Texte, box 2 point texte, box 3 point texte box 4 point texte, 5 pour le téléphone, photo, le file, upload point file name, solde texte box 6 point texte where id égale à ce qu'on appelle where id égale à drop down list point selected value. cmd point execute non query et puis message box modèle d'information. Alors, il est lancé Mohamed, lancé par exemple de Mabamar, je ne vais pas les noms ديالو changent, ديك la date اللي شونجيتها c'est changé. La photo ما تبدلتش لحقاش مانيش داير هذاك لو شارجمون ديال لا نوفيل فوتو مانيش داير لو شارجمون ديال لا نوفيل فوتو ما درتش شارجمون لو فيت دو كوبي كولي لا فوتو من لي بي سي ديال لورديناتور من لورديناتور للسيرفر. باقي لي البوطون سوبريمي. Pour le bouton supprimer, c'est facile, copier-coller.
séparer les deux utilisateurs les kainin sur ma base de données. Maintenant غادي نمشي لا ليست دي كليون ليستي لي كليون. بالنسبه لا ليست دي كليون عندي واحد الجريد فيو هنايا شونجيت له شويه لو ستيل وكنت اكتيفيت له لوتو سيليكسيون لوتو جينيريت سيليكت بوتون رديتها اترو باش يخرج لي هذا البوتون سيليكت pour pouvoir capturer les lignes sélectionnées sur le grid view. Alors maintenant انا في الشارجمون ديال هاد لاباج خصني هاد الجريد فيو ديالي يتشارجا وفاش نختار نوطا على سيليكت هنايا خصني لي زانفورماسيون ديال لي كليون يتشارجاو هنايا. Pour cela, je vais refaire le même travail. Je vais faire un select étoile from client باش نجيب كاع لي زانفورماسيون ديال الكليون ونديرهم في ان داتا ريدر وهذاك الداتا ريدر غادي ندوزه للداتا سورس نتاع الجريد فيو باش هذاك الجريد فيو افيشي لي زانفورماسيون كاملين. select étoile from client. dim rd as SQL data reader reçoit cmd.execute reader. Alors هنايا grid view ديالي grid view 1 point data source reçoit rd grid view 1 point data bind. Et si je lance cette page, je vais avoir la liste des clients totale. Bon, une erreur d'écriture. هي لا ليست كامله. نورمالمون فاش ندير باغ اكزومبل سيليكت هنايا يتسيليكسيونا لي هاد لا ليني. فاش انا ندير لا سيليكسيون خاصني هاد لي زانفورماسيون ديال الكليون اللي اختاريتو يجيوني في هاد لابارتي اللي راها هنايا. Et pour cela, je vais entrer dans l'événement select index changed تاع الجريد فيو selected index changed. Je vais refaire les mêmes étapes اللي درتهم مع الجريد فيو. نجيب لي زانفورماسيون نجيب لي دي ونمشي ندير ان سيليكت ايطوال فروم كليون وير اي دي ايكالا هذاك اللي اللي راني مافيشي اللي راه في الكازيه في السيلول الزاوجه. سينو راهم عندي كاع لي زانفورماسيون ديالي في هذاك الجريد فيو. جو بو فير تكست بوكس ان باغ اكزومبل اللي هو بور لو نون بوين تكست reçoit grid view 1 point selected row. يعني الرو اللي راني مسيليكسيوني الا لاحظتوا هنا ما كايناش اس ça veut dire c'est pas une collection. ونجي ندير point cells باش نختار لا سيلول. نورمالمون لو نون راه في 2 point text. داكور. هنايا الا جيت نشوف نعمل لا باج بالنسبة ل2 غادي يكون عنده 3 غادي يكون عنده 4 5 6 8 pour le صوت لحقاش لا فوتو نليستها. وغادي نجي ندير image 1.url image url reçoit image la concaténation avec 7 image 1.databind image 1. with
égale à 200, image 1.8 égale à 200. Alors on a le select. On a عندي erreur au niveau تاع l'image لو شو ما راش كيجيبو نيشان وغادي نلاحظوا هنا l'erreur في الراه علاش قبيله زدنا هذيك التريم لو شون ايماج فاش تونجسترا main content image source elle est à false إلا جينا نحسبو ماني محمد هادي سي لو 6 image non image grid view 1 7 هنا اللي مشينا نشوفو الشومان ديال ليماج ديالي غادي نلقاوه كاتب لي الشومان كامل زائد دي بورسونتاج 20 هاد لي بورسونتاج 20 سو سون دي اسباس لحقاش انا لو تيب دو باز دو دوني راني داير ان شار مانيش داير فار شار داير ان شار وعاطيه 50 هنا غادي يوصل حد 50 في هاد لو شومان هنايا يوصل حد فين راه واصل ويكمل لي حتى ل 50 اون يوتيليزون دي اسباس ici je dois annuler لافيشاج نتاع هاد لي اسباس سينون اللي يخدم الفارشار ما غادي يكون عنده حتى شي مشكله لحقاش لي فارشار كيخدموا بحال لي فاريابل دو تيب سترينغ غادي نجي ندير هنايا تريم اللي غادي تقلع عليه لي اسباس اوكي الوغ مانتنون بالنسبه لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون راكم عارفين كيفاش ديروا لهم التوتوريال ديال اليوم كمل وان شاء الله حتى نتلاقاو مع لو موند ديكونيكتي في واحد التوتوريال جديد.